Hello, sir! Ang bait-bait ni sir. May kamukha kang dancer sa Showtime. Yung ano, ito ba tumbling? Ito, yaya! Sabon! 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 Ganun kasi. Nulingan. Ilang taon lang magkasintahan ang ating Janice! Ano mga away mali? Sige. 5 years in total, pero nag-break man sila katong 5 years in total karang in a relationship sila. 5 daw katuig kung itutoy, pati daw nagbulag. Correct? Kapatid ka rin, no? Ninigurado talaga ito, ah.